अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. खूब हस्तीन हमें शुमा दोस्तान व अजीजान। بله من बले आगा करीम आगा. खुशीद आगा मैं हम खूब हस्तम ममनून शबे शुमा बखैर। शब शुमा हम बखैर शब शुमा हम बखैर आगा. शब शुमा हम बखैर. इंशाअल्लाह वक्त खूबी व जिंदगी आरामी दाश्ते बाशी। शुमा हम चनीन आगा. शुमा हम चनीन आगा. बाशी। जिंदे बाश. तो आगई अली हसन आबेदी सलाम शुमा खूब हस्ती। खूब ममनून शुमा खूब हस्ती. खूब मुतशक्किरम खानवादे शुमा खूब हस्तान। खानवादा मन खूब हस्तन. खानवादा शुमा खूब हस्तन. भले आना हम खूब हस्तान। खूब आगई अली हसन आबेदी पे इसमें पिदर शुमा चीस्त। इसमें पिदारे मन बाबर पास अस. इसमें पिदारे शुमा चीज. इसमें पिदर मन ज़काउल हसन नकबियत। आगई अली हसन शुमा चिकारे हस्ती। मन मुहंदिस हस्तम. शुमा चकारे हस्ती. من معلم هستم. خب برادر شما چند تا برادر داری؟ شما چند تا برادر داری؟ मन यक बरादर من दारम. یک برادر دارم. یک. من یک برادر دارم. बराबर. शुमा चंता बरादर दारी. من سه تا برادر دارم. بله شما بفرمایید پدر شما چه میخواند؟ पिदारे मन नमाज में खानत. पिदारे शुमा चेमी खानत. پدر من قرآن میخواند. مادر شما چه میخورد؟ मादरे मन अनार में खुरत. मादरे शुमा مادر من پرتقال میخورد. شما بفرمایید چند تا پرتقال در سبد است؟ दोता پرتقال درست. دو تا پرتقال در سبد است. دو تا پرتقال در سبد است. بعد आप पूछिए सबदा. چند تا؟ चंता चंता खुदकार रुवे میز است. میز است. چهار تا خودکار روی میز است. خب شما بفرمایید سامان بتول سلام شما خوب هستی؟ سلام آقا بله خوبم شما خوبی؟ خوبم ممنون خانواده شما خوب هستند؟ بله آنها خوب هستند خانواده شما چه خبر؟ हाँ खूबन आवाज तालिक आप अपना माइक बंद रखा करें बहुत डिस्टर्ब होता है जब मैं कहूँ तभी खोलें। खूब शुमा पे फरमाई सामाने इसमें पिदर शुमा चीज इसमें पिदर मन अब्बास است इसमें पिदर شما چیست؟ इसमें पिदर मन ज़काउल हसन नकवी است. शुमा पे फरमाई शुमा चिकारे हस्ती. بله آقا शुमा चिकारे हस्ती. من طلبه هستم شما چه کاره هستی؟ मन मुअल्लिम हस्तम. من طلبه هستم شما چه کاره هستی؟ मन मुअल्लिम हस्तम. शुमा चंद खुदकारदारी. من سه تا خودکار دارم شما چند تا مازیک داری؟ من سه تا ماجیک دارم. شما بفرمایید خودکار مال کیست؟ خودکار برای خودکار خودکار مال مال کیست؟ کیست؟ خودکار مال من است. जवाब خودکار दीजिए. مال من است. अब आप पूछिए. صندلی مال کیست؟ संदली माले माना. संदली برای چیست؟ صندلی برای نشستن است. چه چیزی برای خوابیدن است؟ तख्त برای خوابیدن است. شما بفرمایید کتاب کجاست؟ کتاب روی میز است. अब आप पूछिए. مازی کجاست؟ ماجیک در دست من است. خب شما بفرمایید صدای من میرسه؟ بله آقا ایلیا سلام شما بله خوب آقا. هستی؟ سلام آقا. وعلیکم السلام. شما خوبی؟ خوبم ممنون. خانواده شما خوب هستند؟ خوب هستن. خانواده شما خوب هستن؟ آنها خوب هستند. این چیست؟
این آب است. آب کجاست؟ آب در پارچ است. بله آب در پارچ است. بله آب برای چیست؟ آب برای خوردن است. بله پارچ مال کیست؟ پارچ مال من است. خب آیا آب در پارچ است؟ نه. این آیا آب در پارچ است؟ بله. این آب پارچ است. ये पानी पार्च कैसे हो जाएगा? मैंने सवाल किया, क्या सुनिए तो सही सही से। आया आब दर पार्च است? आया आब दर पार्च است? بله. بله آب در پارچ است. بله آب در پارچ است. بله شما چه داری؟ من پارچ دارم. بله چه کسی برادر شما چه دارد؟ برادر من تخت دارم. دارد برادر من تخت دارد. بله تخت برای چیست؟ تخت برای نشستن است. بله تخت برای نشستن است. تخت برای خوابیدن است. بله شما چه دارید؟ من پا دارم. بله شما چند تا پا دارید؟ من 2 تا پا دارم. بله خیلی خوب. شما چه دوست دارید؟ من پانی خیلی دوست دارم. آب. من آب خیلی دوست دارم. بله من آب خیلی دوست دارم، پانی نه. متوجه شدی؟ خب شما بفرمایید. بله آقا. بله شما بفرمایید. بله خیلی خوب. عالیه فاطمه سلام، شما خوب هستی؟ سلام آقا، من خوب هستم، شما خوب هستی؟ خوبم ممنون. خانواده شما خوب هستن؟ انا خوب هستن. خانواده شما خوب هستی؟ هستن؟ بله انا خوب هستن. شما چه دارید؟ شما چه دارید؟ من اساس دارم. من اساس देख के बोल रही है क्या? मन اساس دارم. اساس کجاست؟ اساس در روی میز است. در روی میز است या तो दर कह लीजिए या روی मेज कह लीजिए या तो मेज के अंदर ही हो सकता है। روی मेज मेज पे कैसे आ सकता है? मेज पे तो एक फ्रिज भी नहीं आएगा। असास दर उताक است। असास दर खाने است। असास दर खाने است। सामान में तो फ्रिज वॉशिंग मशीन सारा ही सामान आता है। बल असास दर खाने است। बले असास दर खाने است। बले چه چیزی در جنگل است؟ याद ही नहीं है। अब आप कॉपी देखेंगे और कुछ नहीं करेंगे। भले अब तो कॉपी देख लिया आपने। खैर दर जंगल कल से आप क्या 24 घंटे नहीं, परसों पढ़ाया था मैंने। कल हुआ ही कब? परसों जबकि रिवाइज भी कराया। कई लोगों ने फिर बोला भी, फिर भी आपने याद नहीं किया। फिर मैं अब कहूँ तो बहुत से लोग कहेंगे कि बिला वजह गुस्सा होते हैं। मैं समझाता हूँ, गुस्सा भी नहीं करता। समझाने को तो गुस्से का नाम दे देते हैं मेरे। तो कहते हैं ना कि वो हम क्या है, वो शेर है कुछ ऐसे ही। हम तो वैसे ही हो जाते हैं बदनाम। ऐसे कुछ होगा हम वहाँ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। मैं अगर प्यार मोहब्बत में वैसे हमदर्दी में समझाऊंगी तो लोग कह देते हैं गुस्सा हो गए। और तो बहुत से लोग तो बदतमीज हैं, बदअखलाक हैं, तमीज नहीं है। और लेकिन कोई ये नहीं देख रहा कि 3 दिन में आपको एक फिर से याद नहीं हुआ। कल भी थी आपके क्लास में। चलिए मुतवज्जे शुदीद गुलेनाथ फातिमे सलाम, شما خوب هستی؟ سلام آقا، من خوبم. شما خوبی؟ خوبم ممنون. خانواده شما خوب هستن؟ آنها خوبن. خانواده شما چه خبر؟ آنها خوب هستن. این چیست؟ این اسب است. اسب کجاست؟ اسب در جنگل است. چه چیزی در جنگل است؟
خرپوست خرس در جنگل است. بله. آیا بله شما چه دارید؟ من بز دارم. آیا شما اسب دارید؟ نه من اسب ندارم. بله. بگید نه من بز دارم. نه من بز دارم. بز دارم. آن چیست؟ این تشت است. چه چیزی در تشت است؟ آرد در تشت است. بله آرد. چه چیزی در اتاق است؟ ظرف در اتاق است. بله. خب متوجه چه هستید؟ چیزی در آشپزخانه است؟ اساس در آشپزخانه است. شما بفرمایید اسب کجاست؟ اسب در بیابان است. اسب در صحرا است. اسب در بیابان बोलते हैं صحرا. بله. شما چه دارید؟ من موجه دارم. شما چه داری؟ موجه. من شاید بله فکر میکنم من شاخ دارم. بله فکر میکنم من شاخ دارم. شما چند تا شاخ داری؟ من نمیدونم چند تا شاخ دارم ولی دارم. ولی دیده نمیشه दिखाई नहीं देते ولی هست लेकिन है. متوجه هستید من شاخ دارم. متوجه هستید دوستان؟ بله آقا. بله. سما فاطمه سلام. شما خوب هستید؟ سلام آقا. خوبم ممنون. شما خوب هستید؟ خوبم متشکرم. خانواده شما خوب هستند؟ بله آنها خوب هستند. خانواده شما خوب هستند؟ بله آنها خوب هستند. اسم شما چیست؟ اسم من سما فاطمه است. اسم شما چیست؟ اسم من حسین حیدر نقبی است. سما فاطمه پدر شما چه میخواند؟ بله آقا. پدر شما چه میخواند؟ پدر من روزنامه میخواند. پدر شما چه میخواند؟ پدر من قرآن میخواند. برادر شما چه میخورد؟ برادر من بستنی میخورد. برادر شما چه میخورد؟ برادر من انار میخورد. شما بفرمایید چند تا ماژیک روی میز است؟ 3 تا مازیک روی میز است. چند تا مازیک در کیف است؟ 3 تا ماژیک در کیف است. ماژیک مال کیست؟ بله مازیک مال شما است. بله. این چیست؟ این تاب است. تاب مال کیست؟ تاب مال من است. بله. اساس مال کیست؟ اساس مال من است. اساس کجاست؟ اساس در اتاق است. اساس در اتاق است. بله. این چیست؟ این پارچ است. این درخت است. آقا درخت چه دارد؟ आगा हमें वो नहीं दिख रहा बोर्ड क्योंकि नेटवर्क नहीं है। कोई बात नहीं। समा को नहीं दिख रहा? जी जी आगा मुझे। हाँ तो तुक्के में बोलिए फिर। दरख्त चे दारद? जी दरख्त बर्ग दारद। दरख्त बर्ग दारद। चे चीज़ी पर दारद? क्या का? चे चीज़ी पर दारद? पर दारद। कबूतर पर दारद। कबूतर पर दारद। बले। चे चीज़ी शाख दारद? बुज़ शाख दारद। बुज़ शाख दारद। खूब शुमा में फरमाइए बले। برادر شما چه دوست دارد؟ برادر من بستنی دوست دارد. خب شما بفرمایید ایمان زهرا سلام. شما خوب هستید؟ سلام آقا من خوبم. شما خوب هستید؟ خوبم متشکرم. خانواده شما خوب هستند؟ بله انا خوب هستند. خانواده شما چه خبر آقا؟ آنها خوب هستند. اسم شما چیست؟ اسم من ایمان زهرا است. اسم شما چیست؟ اسم من حسین حیدر نقوی است. ایمان زهرا شما اهل کجا هستید؟ من اهل پاکستان هستم آقا. شما اهل کجا هستید؟ من اهل هندوستان هستم. خب شما چه دارید ایمان زهرا؟ من موشه دارم آقا. شما چه دارید؟ من چتر دارم. آیا این چتر است؟ بله این چتر است. چتر کجا است؟ چتر در خانه است. بله چتر در اتاق است. در خانه است. چند تا چتر در خانه است؟ 3 تا چتر در خانه است. چه بله پرتقال کجا است؟ پرتقال در سبد است. چه کسی پرتقال دوست دارد؟ برادرم پرتقال دوست دارد. چه چیزی؟ این چیست؟
buz است. بوز چه دارد؟ buz شاک دارد. بوز چند تا شاخ دارد؟ buz دو تا شاک دارد. چه چیزی 4 تا پا دارد؟ اسب 4 تا پا دارد. بله اسب 4 تا پا دارد. من چند تا پا دارم؟ شما 2 تا پا دارید. بله من 2 تا پا دارم. بله خب شما بفرمایید متوجه هستید؟ شما چه دوست دارید؟ شما چه دوست دارید؟ من غذا دوست دارم. हाँ मन गजा दोस्त दारम। देखिए ये वाले वर्ड्स उम्मीद है कि याद हो गए होंगे, उम्मीद है कि याद हो गए होंगे, ना हुए होंगे तो बड़ा अफसोस होगा मुझे। कई दिन से 3 दिन से हो रहे थे ना, ये ज्यादा नहीं है। आप लोगों को एक सच में एक बात बताऊं, और आप हकीकत भी थी, अब पता नहीं क्यों ये हकीकत बदलती जा रही है। एक जमाना था लड़कियां कंपटीशन में पीछे नहीं हटना चाहती थी, खाली लड़कों से ही नहीं लड़कियों से भी। कोई मुझसे आगे ना निकल जाए पढ़ाई में, मुझसे आगे किसी का मजबूत याद ना हो जाए, मैं सबसे मजबूत याद करके जाऊंगी, मैं सही से याद करके जाऊंगी, मेरा कोई नाम आए और मैं गलत ना पढ़ूं, ऐसा ना हो जाए। लेकिन अब पता नहीं किसी को कोई एहसास नहीं होता है क्या हुआ है, पता नहीं, याद नहीं करते। जबकि कितनी देर, ईमानदारी से बताइए, वर्ड्स याद करने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट ज्यादा बताओ। और मैंने बताया है आपको, जब तक वर्ड्स मीनिंग याद नहीं होंगे आप कैसे कहेंगी इन, जब चीज का नाम याद नहीं, इन अस कैसे कह लेंगी? कुजास, जब तक चीज का मालूम ही नहीं है कुजास, तो वो चीज कैसे बताएंगी कुजास? जब तक आपको पता नहीं कि पिदारे शुमा के कार्य, जब तक आपको पेशे याद नहीं होंगे कैसे बताएंगे मेरे पापा क्या हैं? जब तक आपको, यही कहना चाह रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है? आप लोग जरा तवज्जो दीजिए। आप लड़कियां हैं ज्यादातर, पहचानिए अपने आप को। लड़कियां क्या होती हैं? लड़कियां वो होती हैं अगर 96 नंबर भी आ जाए तो रोने लगती हैं कि 4 भी कम क्यों आए जी। लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो जी आप पहचानिए, याद कीजिए। 24 घंटे बहुत होते हैं यार, इसको तो 3 दिन हो गए थे, आज फिर हम नए वर्ड्स लिखते हैं फिर उसकी जी। लड़के तो 33 नंबर लाके खुश हो जाते हैं। हाँ लड़के तो 33 के, चलो करना तो आखिर जो भी है, चलिए बस। लेकिन बेनवीसी दोस्तान, बेनवीसी देखिए आप लोग, मैं आपको वैसे नहीं कह रहा, कभी कभी लोगों को लगता है मैं तंज करता हूँ, कभी कभी बहुत को लग जाता होगा मैं तंज नहीं करता, मैं एहसास दिलाता हूँ। क्योंकि बहुत से लोग, मैं खुद लड़के भी हैं, बात क्या पता है क्या कहते हैं कि आप हमें पीट लें उससे हमें डर नहीं है, लेकिन आप जब ये वो समझाने वाला कहते हैं ना, ये एहसास दिलाते हैं, उससे बड़ी गैरत आ जाती है हमें। वो अलग बात है कि वो थोड़ी देर बाद फिर भूल जाते हैं उस नसीहत को, लेकिन ये गैरत दिलाना ज्यादा खतरनाक होता है। समझ में आ रहा है नहीं? तो अगर आपको 10-20 वर्ड अगर लिखाए जाए 24 घंटे बहुत होते हैं। आप में से कोई भी ऐसा तो है नहीं जो ये कह सके मैं आधा घंटा भी नहीं निकाल सकती। मुझे मालूम है लड़कियों को काम घर में ज्यादा होते हैं, उठते बैठते उन्हें काम की जिम्मेदारियां, एहसास, ये सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी कोई ये नहीं कह सकता, क्योंकि जब रील देख सकते हैं बहुत बहुत देर, ग्रुप देख सकते हैं, तो आधा घंटा किताब के लिए भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आप लोग जब आप रील यूं से यूं कर रहे हो तब उस टाइम वर्ड्स भी दोहरा ले तो कितना अच्छा होगा। ठीक है, सही है, चलिए। बर्फ, देखिए इसकी भी कई किस्में हैं, बर्फ की भी कई किस्में हैं, मैं आपको लिखवा दूं। एक होता है बर्फ, एक होता है यास, किताब, ठीक है, यास। एक होता है तगार, ये अलग से लिखवा रहा हूं मैं, तगार, तगार्ग। देखिए बर्फ जो होता है, जो आसमान से बर्फ गिरता है उसे क्या कहते हैं? बर्फ, स्नो फॉलिंग कहते हैं। आसमान से जो गिरता है, आसमान से जो गिरने वाला बर्फ होता है, आसमान से गिरने वाला, उसे कहते हैं बर्फ। लेकिन जो फ्रिज वगैरह में जमता है, फ्रिज को हम यखचाल कहते हैं, फ्रिज को हम यखचाल कहते हैं, उसे भी बर्फ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? यख। फारसी में क्या कहते हैं? यख, जमा हुआ जो होता है, जो बिकता है जमा हुआ, या फ्रिज में हम लोग जमाते हैं, उसे कहते हैं यख। एक होता है तगर्ग, तगर्ग किसे कहते हैं? ओला। ओला जानते हैं आप लोग?
बले आगा। ओला, आसमान से मोटे मोटे ढेले बर्फ के गिरते हैं, ओला। समझ में आ रहा है? नहीं, ओला ओला ओला, इतने मोटे मोटे गिरते हैं, बर्फ जमे हुए आसमान से, कभी कभी बारिश के साथ साथ ओला बोलते हैं उसको। ठीक है, अब क्योंकि तीनों बर्फ से रिलेटेड हैं, मैं अगर आपको बर्फ कह देता तो आप कहते थे बर्फ, सब चीज को बर्फ ही कहते होंगे। नहीं, आसमान से जो बरसता है उसे कहते हैं बर्फ। फ्रिज वगैरह में जो हम लोग जमाते हैं उसे कहते हैं यख, या कोई जमीन में पानी सर्दी से जम जाए उसे कहते हैं यख। तगर कहते हैं ओला को। मुतवज्जह हस्ती। इसीलिए फ्रिज को क्या कहते हैं? फ्रिज को क्या कहते हैं? यखचाल। अगर जो थर्ड लफ्ज है वो क्या लिखा हुआ है? तगर्ग, 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 तगर्ग। मैं भी बुलवाऊंगा सबसे, वरना फिर रिकॉर्डिंग में कोई कह देगा शोर हो रहा है। प्लीज बुलवाया ना कीजिए, पहले मैं बोलूंगा फिर आपसे बुलवाऊंगा। ठीक है, लिखते चलिए। चरा, बोलिए बार। बर्फ। देखिए, पहले मैं ही बोल रहा हूँ ना, आप लोगों से बाद में बुलवा रहा हूँ, लेकिन सब बोले हैं, पहले मैं ही बोल रहा हूँ ना। अगर रिकॉर्डिंग सुनेगा तो उसे पहले मेरा प्रोनाउंसिएशन सुनाई देगा नहीं। तगार्ग, फिर यखचाल, चराग, चराग, बोलिए चराग, उकाब, उकाब, वैसे नहीं मारना, इसमें डब्बे में डाल को, फैजाने रफा। अगर घर में आपको बातें करनी हुआ करे या कोई बोल रहा हो तो माइक बंद कर लेते हैं। बताइए, आपकी बातें रिकॉर्ड में आ गई हैं, ये आपकी बात, ये जो आप कर रही थी फैजाने रफा, भी रिकॉर्डिंग में आ गई है। इसलिए कहता हूँ कि अगर घर में बात हो रही हो या कोई ऐसा मसला हो रहा हो, तब तो जानबूझ के बंद रखा करें, पता नहीं क्या बात रिकॉर्ड में आ जाए, घर में कौन क्या क्या बोल दे। तो कतार, 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 लब, सग, सग, कीफ, कीफ, काश, कपश पढ़िएगा, कपश मत पढ़िएगा, काश। इसे मगज मत पढ़िएगा, इसे मगज पढ़िएगा। मगज। आगे आगे कोई ना बोले, आगे कोई ना बोले। ऑलरेडी पता नहीं कहीं किसी शिकायत है कि आप मत बुलवाया कि ये बिल्कुल ही आपका बोलना बंद करवा देंगे कुछ लोग। जंगल, और ये याद रखिएगा, जिस दिन स्पीकिंग की क्लास में बोलचाल बंद हो गई, आप कोई नहीं सीख पाएगा फारसी बोलना। माँ, हुलू, गिलास, 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 गिलास। भले। चराग कैसे कहते हैं? चराग को भी कहते हैं, बल्ब वगैरह को कहते हैं, बल्ब को भी कहते हैं, बल्ब को भी कहते हैं, और चराग को भी कहते हैं, चराग को भी कहते हैं, बल्ब वगैरह को भी कहते हैं। भले। औकाब, औकाब शिकारी एक परिंदा होता है, याद है? ईगल। कतार, ट्रेन। कतार, ट्रेन। मैं बोलूंगा पहले, सिर्फ आप सुनिए, आप प्रोनाउंसिएशन में कराता हूँ। कतार, ट्रेन। लब, होंठ यानी लिप्स, लब।
साग डॉगी कुत्ता। डॉग। बैग पर्स बैग पर्स वगैरह, बैग पर्स वगैरह सब। कपास मत पढ़िएगा, जूते। मगस बी नहीं, मधुमक्खी नहीं, मधुमक्खी नहीं, मक्खी। जंगल, जंगल यानी जंगल, जंगल यानी जंगल। माँ चांद। नहीं, आप देखिए, आप आपका पहले मत बोलिए। देखिए यही मसला है, रिकॉर्डिंग में अगर कोई सुनेगा तो आप पहले बोल रहे हैं तो किसी को भी बुरा लगेगा कि जब उस्ताद बोल रहा है पहले फिर दोहरवा रहा है तो आप पहले क्यों बोल रहे हैं। याद है तब भी, कल जब पूछूंगा तब पता लगेगा कि आप याद है नहीं है, अभी ना बोले। जब मैं नई बात लिखवाऊं या पढ़ाऊं तब जब ही कहूं जब बोले। हुदू कहते पीच, पीच। आड़ू, आड़ू, आड़ू जानते हैं जी। आलू। आड़ू, आड़ू, पीच, पीच। दुरुस्त ना विष्णु, पीच ना, पीच, पीच, पीच। आड़ू, आड़ू। प्लम तो आलू बुखारे को कहते हैं, आड़ू होता है आड़ू, पीच। गिलास चेरी को कहते हैं, गिलास। कौन जानता है चेरी को? चेरी को कौन जानता है? हम जानते हैं। किसे कहते हैं चेरी? गिलास को गिलास। चेरी बिल्कुल सोप कलर के होते हैं, गोल गोल जैसे बेर होते हैं, वो रेड सोप कलर के गिलास, खट्टे मीठे होते हैं, गिलास। देखिए उर्दू में गिलास होता है, गिलास। ये गिलास है, गाँव के बाद यह है गिलास। चेरी फल को कहते हैं। तो समझ में आ गया? भले होगा। बोल दूं फिर आपसे रिवाइज कराता हूँ। भले आगा। बर यानी जो आसमान से बर्फ गिरती है, या जो फ्रिज वगैरह में जमता है बर्फ। अगर ओला जो आसमान से जमा हुआ मोटा मोटा बर्फ गिरता है। यखचार बारिश के साथ था, यखचार फ्रिज। चराग बल्ब ट्यूबलाइट वगैरह को कहते हैं, हालांकि ट्यूबलाइट को महताबी भी बोलते हैं। ओकाब ईगल, शिकारी परिंदा जो बड़े बड़े, ये ईगल जो होता है हिरन के बच्चों तक को उठा के ले जाता है, इतना बड़ा। कतार ट्रेन, खरगोश वगैरह को कतार ट्रेन। लब, लब मन तोता लब दाराम। भले साग दर जंगल की, भले काश जूता। मगस मक्खी, जंगल जंगल, माँ चांद, मून। हुलू पीच आड़ू, गिलास चेरी फल आता है इतना छोटा सा रेड कलर का, इतना छोटा सा रेड कलर का, सोर्स एकदम खट्टा मीठा होता है। खूब तहसीन फातिमे सलाम। सलाम आगा। वालेकुम सलाम। खूब हस्ती शुमा। خوبم ممنون شما خوب هستید؟ خوبم متشکرم. خانواده شما خوب هستند؟ بله آنها خوب هستند. خانواده شما خوب هستند؟ آنها خوب هستند. این چیست؟ این یخ است. یخ کجاست؟ یخ در یخچال است. شما یخچال داری؟ بله من یخچال دارم. یخچال کجاست؟ یخچال در آشپزخانه است. بله یخچال در آشپزخانه است. متوجه هستی؟ انار کجاست؟ انار کجاست؟ انار در یخچال است. آیا سیب در یخچال است؟ بله سیب در یخچال. एक बोलिए, दूसरा कोई और भी माइक ऑन करके बोल रहा है, बाकी माइक बंद करके बोले। कोई खामोश नहीं रहा है, सबूत हराम है, लेकिन माइक बंद करके। खूब खूब इन चीज तहसीन این چراغ است. بله چند تا چراغ در اتاق است؟ 2 تا چراغ در اتاق است. چه چیزی در جنگل است؟ عقاب در جنگل است. شما چه داری؟ من لب دارم. شما چند تا لب داری؟ من 2 تا لب دارم. بله من 2 تا لب دارم. بله این چیز؟ این سگ است. آیا این بوز است؟ بله آقا. آیا این بوز است؟ نه این سگ است. سگ کجاست؟ سگ در جنگل است. بله شما چه دوست داری؟
من hulu dost daram. برادر شما چه دوست دارد؟ برادر من گیلاس دوست دارد. ایثار فاطمه سلام، شما خوب هستی؟ ایثار سلام من خوبم، شما خوبی؟ خوبم ممنون. اسم شما چیست؟ اسم من ایثار فاطمه است. اسم شما چیست؟ اسم من حسین حیدر نقوی است. شما اهل کجا هستی؟ من اهل هند هستم. شما اهل کجا هستی؟ من اهل امروهه هستم. شما بفرمایید. بله شما چه دارید؟ من یخ دارم. شما چه داری؟ من یخچال دارم. یخ کجاست؟ یخ در یخچال است. یخچال کجاست؟ یخچال در آشپزخانه است. شما چند تا یخچال دارید؟ من یک یخچال دارم. بله. خب شما بفرمایید چه چیزی در جنگل است؟ عقاب در جنگل است. این چیست؟ این قطار است. برادر شما چه دارد؟ برادر من لب دارد. بله. چه چیز؟ بله چه چیز؟ این چیست؟ این کیف است. شما چند تا کیف داری؟ من 3 تا کیف دارم. بله. این چیست؟ این مگس است. بله مگس است. مگس کجاست؟ مگس در خانه است. مگس در خانه است. بله چه چیزی در آسمان است؟ ماه در آسمان است. برادر شما چه دوست دارد؟ برادر من گیلاس دوست دارد. یخچال مال کیست؟ یخچال مال کیست؟ یخچال مال شما است. بله یخچال مال شما است. بله. شما. بله. خب هلو برای چیست؟ هلو برای خوردن است. بله. اطرت زهرا سلام، شما خوب هستی؟ اطرت صائمه بیبی سلام، شما خوب هستی؟ سلام آقا، من خوبم. شما خوبی؟ خوبم متشکرم. خانواده شما خوب هستند؟ آنها خوب هستند. خانواده شما چه خبر؟ آنها خوب هستند. شما چه دارید؟ من कफश دارم. कफ देखिए मना करने के बाद भी आपने कफश कहा, जबकि मैंने पे पे साकिन भी लगा दिया है. कफ्श बोलिए, कफ्श 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 सब बोलिए. कफ्श कफ्श من कफ्श دارم. कफ्श کجاست؟ कफ्श कजास्त? नेटवर्क प्रॉब्लम है आपके भी. आका हमसे सुनिए. بله تسکین زهرا سلام، شما خوب هستی؟ خوبم. سلام خوبم ممنون. حال شما خوب است آقا؟ من خوبم ممنون. اسم شما چیست؟ اسم من زهرا است. اسم شما چیست؟ اسم من حسین حیدر نقوی است. پدر شما چه میخواند؟ میخواند. پدر شما چه میخواند؟ پدر من میخواند. آقا کھانا ہوتا ہے؟ پدر شما چه میخواند؟ पढ़ना. सॉरी कुरान. पदर मन कुरान میخواند. याद करके आने के बजाय उल्टा पूछ रही हैं मुझसे. सॉरी जी. भले अब आप पूछिए پدر شما چه میخواند؟ हाँ پدر شما چه میخواند؟ پدر من نماز میخواند. شما چه میخوانید؟ بله آقا. شما چه میخوانید؟ شما چه میخوانید؟ شما چه میخوانید؟ من کتاب میخوانم. من کتاب میخوانم. من کتاب میخوانم. مادر شما چه میخورد؟ مادر من سیب میخورد. سیب. سیب اردوس نہیں، اردو ہے سیب. سیب. مادرم سیب میخورد. بله شما بفرمایید. بله جنگل چه دارد؟ جنگل سگ دارد. جنگل درخت دارد. بله بله جنگل درخت دارد. سگ کجاست؟
ओके ओके मत कहिए, फारसी बोल रहे हैं तो अपने आप को मजबूर कीजिए, अपने आप को मजबूर कीजिए कि कैसे भी मुझे कुछ ना कुछ फारसी में कहना। भले, बेबख्शी, सॉरी, एक्सक्यूज मी, सॉरी, बेबख्शी, बेबख्शी। मैं अभी बता दे रहा हूँ, जब तक आपको बेबख्शी सॉरी कहना हो या एक्सक्यूज मी कहना हो तो आपको बेबख्शी, अपने आप को जब तक मजबूर नहीं करेंगे, आप प्रॉब्लम में नहीं डालेंगे, तब तक फारसी नहीं सीखेंगे। बेबख्शी। और अगर हाँ कुछ भी कहना, भले आका, हाँ नहीं, जी 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 नहीं, भले, भले आका, नहीं समझ में आया, भले आका, बेबख्शी, बेबख्शी, भले, भले, ये 2 वर्ड तो याद कर लीजिए। ओके फिर देखिए इसमें क्या करें। ओके बेबख्शी आगा भले। बिल्कुल। तो शुमा छे दोस्तारी من هلو دوست دارم. مادر شما چه دوست دارد؟ مادر من کلاس دوست دارد. तो आप सब लोग माइक ऑन कीजिए, आप सब लोग माइक ऑन कीजिए, सब लोग माइक ऑन कीजिए और सब इत्तेहाद की मिसाल दीजिए, इत्तेहाद की मिसाल दीजिए। देखने में हम कहिए कि देखने में हम स्क्रीन पे कितने दिख रहे हैं? देखने पे हम 46 दिख रहे हैं, लेकिन हम एक जबान खोद के हम इत्तेहाद के बारे में समझाएंगे रिकॉर्डिंग में। जी एक से बात करते हैं, इसका माइक डिस्टर्ब, इसका शिराजी सैयदा का माइक डिस्टर्ब कर, शिराजी सैयदा आपका माइक डिस्टर्ब कर रहा है, आप सादिक का भी शायद। शिराजी सैयदा आप माइक या तो दोबारा ज्वाइन कीजिए या माइक बंद रख के, माइक बंद करके प्रैक्टिस कीजिए। आप लोगों को जिसको भी लगे कि किसी का माइक से शोर है, डिस्टर्ब है, उसका नाम बताइए ताकि वो माइक बंद कर ले। किसके यहाँ है ये? अगर ऐसे पता नहीं चलेगा क्या है। आप लिस्ट पे ला जाइए ना, लिस्ट पे, ऐसे मतलब कि लिस्ट पे क्लिक किया करें, जो ऊपर वो पड़ी हुई है ना, लिंक का नाम पड़ा हुआ है, उस लिंक पे क्लिक कीजिए तो लिस्ट आ जाती है, उस लिस्ट से दिख जाता है, लिस्ट पे क्लिक कीजिए। ये माइक किसका सनसनाहट कर रहा है? सैयद नाम की आईडी से कोई है? सैयद फैजान, तहसीन फातिमा, ना ना ना, चलिए मरियम, मरियम, मरियम है। आप माइक ऑन, जो उनका माइक डिस्टर्ब करें वो बंद करके प्रैक्टिस करें, नहीं तो दोबारा ज्वाइन करें, उनके नेटवर्क प्रॉब्लम। सब बोलिए, इंची इन बार चे चीज इधर या चालस आया इन तगरगस भले इन तगरगस इन चिराग, जो सबसे पहले आगा बोले चिराग, मैंने जबर भी लगा रखा है, उर्दू नहीं है ये, चराग, चराग, इन चराग, भले उता चंता चराग दर उताकस से थोड़ा चराग दर उताकस, ये तो आपको मालूम ही है कि हम शुरू से किस चीज की प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। एक चीज, आन चीज, बराए चीज, माले की, एक चीज, आन चीज, बराए चीज, माले की, दारम दारी, चंता दारा, दूस दारा, खुजास, ये चीजों की प्रैक्टिस है। चेकसियत छे चीजी, चेकसियत चालदारा, दोस्तम यक्षालदारा, भले भले, ओकाब खुजास, ओकाब खुजास, जंगल ऐसा मंचे दारम, शुमाल शुमा चंदा लबदारी, कीफ खुजास, दर उताकस, चे चीज़ी दर जंगलस, दरख्त दर जंगलस, चे चीज़ी दर आसमानस, मार दर आसमान, आया शुमा हुलू दूसरी, भले भले मन दोस्त दारा, मादर शुमा छे दोस्त दारा, मादर गिलास दोस्त दारा,
भले मादरा गिलास दोस्तारा भले चे चीज़ी सीरे मीज़ास्त कब सीरे मेज पे मत रख दीजिएगा जूते, डांट पड़ जाएगी। भले काश ज़ीरे मीज़ात, काश ज़ीरे मीज़ात भले चे चीज़ इधर आसपास खाने आज बहुत गलत बात है, किचन की सफाई रखा कीजिए। भले मगाज दराज कस्तानियास मगाज दस दराबादे यख्तार कुजास्त भले भले खूब शुमा को फरमाए कीफ माले कीस्ट चराग माले कीस्ट चे चीज़ी माले आनहास देखिए मैंने आन्हा कह के अस लगाया, मैंने आन्हा के बावजूद भी अस लगाया, क्यों? जबकि नहीं मैंने नहीं की क्योंकि कतार क्योंकि मैंने आन्हा के बारे में नहीं पूछा है, मैंने आन्हा के बारे में नहीं पूछा, कतार के बारे में पूछा है। चे चीज़ी माले आन्हा, ये हमेशा याद रखना। मन तू उमा शुमा आन्हा जो मैंने आपको बताया है कि मन के बारे में जब पूछेंगे या बताएंगे तब मीम लगेगा, तू के बारे में पूछेंगे या बताएंगे तब यहाँ लगेगा, जी ऊ के बारे में पूछेंगे या बताएंगे जब फेल के आखिर में दाल लगेगा, आन्हा के बारे में जब पूछेंगे या बताएंगे जब नून दाल लगेगा। आपको देखना यह है कि जुमले में हम पूछ किसके बारे में रहे हैं या बता किसके बारे में रहे हैं। जब आप इस चीज पे ध्यान देना शुरू कर देंगे कि हम किसके बारे में पूछ रहे हैं या किसके बारे में बता रहे हैं, तो इस बात पे तवज्जो दीजिए कि वो फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है। अगर आप अपने बारे में बता रही है तो जरूर मीम और मा लगाइए, सिंगल के लिए वो मीम, जमा के लिए बता रही है तो ये मीम, और अगर सेकंड पर्सन तू और शुमा के लिए तो ये दाल लगाइए, और अगर इसके अलावा के लिए तो सिंगल है तो दाल, जमा है तो नून दाल लगाइए। जिस दिन आप इस चीज पे तवज्जो देना शुरू कर देंगे, बोलते टाइम के मैं क्या बोल रही हूँ, किससे बारे में पूछ रही हूँ, मैं किसके बारे में बता रही हूँ, तो जब तक उस पर्सन पे ध्यान नहीं जाएगा आपका, जब तक ज़मीरे लगाने में गड़बड़ करते रहेंगे। बहुत से लोग होते हैं बहुत डिस्टर्ब करते हैं, और क्लासों में आप इतना डिस्टर्ब नहीं कर रहे, इन चीजों में और ज्यादा लोग डिस्टर्ब करते हैं। उनसे पूछो शुमा चेकारे हस्ती, लेकिन जब क्या बरादर शुमा चेकारे हस्त तो कहेगा इसमें भी शुमा उसमें भी, वहां पे हस्त क्यों, यहाँ पे ये दाल क्यों, सता मारते हैं, वो ध्यान ही नहीं देते कि जब मैं पूछ रहा हूँ शुमा चेकारे हस्ती तो मैं शुमा के बारे में पूछ रहा हूँ इसलिए ये दाल लगा रहा हूँ, लेकिन जब मैं कहूँ बरादर शुमा चेकारे तो मैं यहाँ शुमा के बारे में नहीं बरादर शुमा के बारे में पूछता होता हूँ, तो इसलिए हस्त है। समझ में आया? जब तक आप पर्सन ध्यान नहीं देंगे, जब तक आप वाहिद गायब मुतकल्लिम गायब हाजिर पे ध्यान नहीं देंगे, गड़बड़ करते रहेंगे। और इत्तेफाक की बात यह है आपका नसीब अच्छा कि ये 70-80 लाख 6-7 लाख चीजें नहीं है, 6 ही चीजें हैं। 6 भी चीजें कैसे कहूँ, 3 ही तो हैं, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन वाहिद और जमा, जमा 3 चीजें हैं, वाहिद और जमा है। तो ध्यान देना सीखिए। ध्यान जब हम पढ़ें या बोलें फारसी को तो हमारा ध्यान पर्सन पे रहना चाहिए। किस पे रहना चाहिए? पर्सन पे। कि सामने वाला अगर पूछ रहा है तो ध्यान दीजिए किसके बारे में पूछ रहा है, वो खुद सही लगाएगा। और आप बताएंगे जब उस बारे में तो देखिए मैं किसके बारे में बता रही हूँ या पूछ रही हूँ। ठीक है, चलिए आगे लिखते हैं। हिंदुआने बोलिए साहब, हिंदुआने। बर्ग चश्म, उर्दू में हम चश्म कहते हैं। चश्म, आंखों को क्या कहते हैं? चश्म।
लेकिन फारसी में चश्म और चश्म में फर्क है। चश्म कहते हैं इन्हें और चश्म कहते हैं, जब मैं आपसे कहूं आप कल को ये याद करके आइएगा, आप कहेंगे चश्म, चश्म यानी सराखों पर, यानी तातन वही बात है, कबूल है, हम भले चश्म। मैं आपसे कहूं दोस्तान वाजिहारा बेनवीसी, तो आप कहेंगे चश्म। आप किताब भी आवारी किताब लाइए, तो आप कहेंगे चश्म, यानी ओके, यानी कबूल है, सराखों पर आपका हुक्म, आपका हुक्म। तो वहां पे चश्म का मतलब आंखें नहीं है, चश्म का मतलब है यानी हुक्म को मानने का वो देना, आपको आप हुक्म मान रहे हैं ये बताते हैं। लेकिन इन आंखों को कहते हैं चेश्म, चेश्म, बोलिए चेश्म, चेश्म। अब जब भी आप कोई पाठ में कहेंगे, मतलब किसी काम को कहें ये करो, तो आप कहेंगे चश्म, चश्म आ जाएगा, चश्म भले आप शाम, शम्मा मत पढ़िएगा, शाम, मीम भी साकिन है, साकिन, शाम, शाम 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 कूदक, कूदक, कूदक कूदक, कूदक गुर्ग, गुर्ग, गुर्ग 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 बारान, बारान, बारान गुलाबी, गुलाबी, गुलाबी गुलाबी। बस एक बोर्ड लिखवा दूं, उसके बाद प्रैक्टिस करा के खत्म कर दूं। भले कांच, कांच, कांच मत पढ़िएगा, कांच, कांच, फार्श लागर, कांच, कांच, लागर, लागर, पर्दे, 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 पर्दे दंदान, दंदान, दंदान अकरब, अकरब, मगाजे, 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 फिर देखो मगाजे। हिंदुआने यानी तरबूज, हिंदुआने यानी तरबूज बाद लोग क्या कहते हैं, कलिंगड़ ये क्या होता है? कहते हैं बाद लोग कलिंगड़, तरबूज को। वाटरमेलन, वाटरमेलन, तरबूज। अब हम इंग्लिश की फारसी में बुलवा रहे हैं आप मुझसे, तरबूज भले। वाटरमेलन बर्ग, पत्ता, लीफ, 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 पत्ता। चेश्म, चेश्म, पत्ता, आंखें, चेश्म यानी आंख। शाम, शाम कैंडल, कैंडल, शाम यानी कैंडल भले। कूदक, कूदक, बच्चा, आगे आगे नहीं, कूदक बच्चा। गुर्ग भेड़िया, गुर्ग भेड़िया, भेड़िया। बारान बारिश, बारान बारिश। गुलाबी। देखिए नाशपाती कौन जानता है आप में से? गुलाबी नाशपाती जैसा ही, उससे बड़ा, नाशपाती जैसा ही उससे थोड़ा बड़ा सा एक फल होता है, सेम नाशपाती जैसा लगता है लेकिन नर्म होता है, मीठा होता है। क्या बोलते हैं उसको? गुजराती तो पेरू कहते हैं, गुजराती तो पेरू कहते हैं उसको। होता है नाशपाती जैसा ही होता है, लेकिन उससे थोड़ा बड़ा और उससे ज्यादा सॉफ्ट और मीठा होता है। उससे थोड़ा सा क्या कहते हैं फिर इसका? नाश बोलते हैं हमारे यहाँ तो, नाश, नाश बोलते हैं, ऐसे टाइप का होता है। नाशपाती बोलते नहीं, नाशपाती, नाशपाती थोड़ी छोटी है, नाशपाती थोड़ी छोटी है, सख्त होती है, सख्त होती है नाशपाती, लेकिन ये सॉफ्ट और मीठा, नर्म मीठा होता है। उसे नाग बोलते हैं, नाग, नाग भी बोलते हैं हमारा, नाश, नाश, नाश। कहते हैं मशरूम, कौन जानता है मशरूम? अरे हिंदुस्तानियों को तो पता होना चाहिए, हिंदुस्तानियों के प्राइम मिनिस्टर को
कार 5,000 रुपए किलो वाला मशरूम पसंद है, वही खाते हैं वो, इसलिए उनके साथ काच मैंने मन लागा हंसता हूँ, पतला ये नाश मैंने अनानास होगा क्या? नहीं, नाश का मतलब अनानास नहीं। मैंने अभी तस्वीर भी उल्टी सीधी सी बना के दिखाई। नाशपाती तो जानते हैं आप लोग या नहीं? नाशपाती और नाश देखने में थोड़ा सा छोटे बड़े होते हैं, बस बात यह है कि नाशपाती सख्त होती है, लेकिन नाश नरम होता है, मीठा होता है, बड़ा होता है, नाक नक्शे में रंग में सेम है। पर्दे यानी पर्दा, पर्दे यानी पर्दा। दांत, बिच्छू, मगाजे, दुकान। अब सब माइक बंद करें, पहले मैं एक दफा बोल दूं फिर उसके बाद। in Hinduane ist. Anchis an Bargas. Shuman Cheshmdaram. Shumadota Cheshmdari. Cheshman, Bale. Mutawajasti, Karch Barai Fordanast. Man Gulabi Dus Daram. Man Gulabi Dus Daram. Bale Pedareman. Siodota Dandan Darat. Man Bistohash Dandan Daram. Man Fakat Bistohash Dandan Daram. Man fakat बिस्तोहश दंदानदारम। सच में देख लीजिएगा, कभी भी गिनवा दूंगा। 32 हो जाते हैं सबके, लेकिन मेरे 32 ही नहीं 28 है मेरे दांत। आपके सब मुझसे है। दांतों की जगह जिस्म बढ़ा दिया खुदा ने। जिस्म भी अभी बढ़ा है कुछ सालों में, वरना बहुत पतला दुबला था मैं, बहुत ज्यादा पतला दुबला। 28 कमर थी मेरी और अब कमर नहीं कमरा हो गया है पूरा। वाले तो मुतवज्जा हिंदुस्तान। आप सब लोग बोलेंगे बोलिए, सब बोलिए हिंदुआने। बार्ग चेश्म शाम سلام آقا، من خوبم، شما خوبید؟ خوبم ممنون. خانواده شما خوب هستند؟ بله آنها خوبند. خانواده شما چه خبر؟ آنها خوب هستند. این چیست؟ این هندوانه است. هندوانه برای چیست؟ هندوانه برای خوردن است. هندوانه مال کیست؟ هندوانه مال شما است. هندوانه کجاست؟ هندوانه در یخچال است. آیا هندوانه در یخچال است؟ بله هندوانه در یخچال است. چند تا هندوانه در یخچال است؟ یک هندوانه در یخچال است. چه چیزی برگ دارد؟ درخت برگ دارد. من چه دارم؟ شما چشم دارید. شما چند تا چشم دارید؟ من 2 تا چشم دارم. بله. شمع کجاست؟ شم در یخچال است. شم روی میز است. ببخشید آقا. شمع روی میز است. بله. چه چیزی در جنگل است؟ گرگ در جنگل است. کودک مال کیست؟ این کودک مال کیست؟ این کودک مال مادر است. بله این کودک مال مادر است. این کودک مال مادر است. بله. خب چه چیزی برای خوردن است؟
گلابی برای خوردن است. چه کسی قارچ دوست دارد؟ دوستم قارچ دوست دارد. شما اینطوری بگید آقای نریندر مودی قارچ دوست دارد. بله آقا. من لاغر هستم؟ دیگه نه من لاغر هستم. نه شما چاق هستید. شما لاغر هستید؟ ना मैं चाक लागर भले मैं लागर हस्ता ये लड़के होते हैं, आप उन्हें कुछ भी कह दीजिए, अगर यही बात मैं लड़की को कह दूं किसी को तो आप मोटी हैं, फिर देखिए कितना बुरा लगता है उससे, चाहे वो मोटी क्यों ना हो, लेकिन लड़के बुरा नहीं मानते हैं। बस आप खूब कहिए शुमाचा हस्ती, खूब आप सब बोलेंगे, सब माइक ऑन कीजिए, सबने माइक ऑन किया, मुझे नहीं दिख रहा। भले आका भले सबकी आवाजें नहीं आ रही हैं। हिंदुआने बराए चीज मन चेता شما چند تا چشم داری؟ من 2 تا چشم. شام مالکی است. شام مالک خود شما است. کودک کجاست؟ کودک در آغوش مادر است. در آغوش مادر است. کودک در آغوش مادر است. خب چند تا گرگ در جنگل است؟ چند تا گرگ در جنگل است؟ آن چیست؟ باران است. شما چه میخوری؟ من گلابی میخورم. من چه دوست دارم؟ شما کار چه کسی لاغر است؟ من شما دندان داری؟ بله من دارم. این چیست؟ این افراد است. این اقراب چه دارد؟ نیش. اقرب نیش دارد. اقرب نیش دارد. डंक को कहते हैं नीश. डंक को कहते हैं नीश. डंक नीश डंक. आधा अकरब पैर नहीं सकता है। भले अकरब बाद आरत, भले अकरब बाद आरत, अकरब नीश दारत, भले भले अकरब भले. हिंदुआने कुजास? हिंदुआने दार मगार से. देखिए आप लोगों को बोर भी नहीं लगा होगा, प्रैक्टिस भी हो गई और इतनी बार करा के आपको कुछ वर्ड्स याद भी हो गए होंगे और उम्मीद है कि आप मेरा साथ देंगे, याद करेंगे। लेकिन एक चीज मैं रोज रोज मन तू माशुमाना, ये पर्सन ध्यान रखिए किसके साथ क्या लगता है। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरमान। इंशाअल्लाह दोस्तान मुवफ्फक़ व मुअय्यद बाशीद, मुराक़िब खुदान बाशीद। खुदा निगहदार शुमा खुदा हाफिज़ शुमा हम चला खुदा निगहदार शुमा खुदा हाफिज़।